Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, in this video, I'm going to explain the differences between analytical and hortatory exposition text. Let's get started. Okay. Definition of analytical exposition. An analytical exposition is a type of argumentative text that analyzes a topic, phenomenon, or issue critically. It explains the what and the why to show that the topic is worthy of attention. Analytical exposition adalah jenis teks argumentatif yang menganalisis suatu topik, fenomena, atau isu secara kritis. Teks ini menjelaskan apa dan mengapa untuk menunjukkan bahwa topik tersebut layak menjadi perhatian. Definition of hortatory exposition. A hortatory exposition is a type of persuasive text used to explain to the readers that something should or should not be the case. It is more about influencing someone's point of view to agree with the author's suggestion. Hortatory exposition adalah jenis teks persuasif yang digunakan untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa sesuatu seharusnya atau tidak seharusnya terjadi. Teks ini lebih tentang memengaruhi sudut pandang seseorang agar setuju dengan saran penulis. The purpose of analytical exposition is to convince the audience that the idea is an important matter. It aims to provide deep insight and strong arguments, so the audience agree that the writer's opinion is logical. Tujuannya adalah untuk meyakinkan audiens bahwa ide tersebut adalah hal yang penting. Ini bertujuan memberikan wawasan mendalam dan argumen yang kuat, agar audiens setuju bahwa pendapat penulis itu logis. The purpose of hortatory exposition is to persuade the readers that something should or should not be done. It doesn't just stop at giving information. It asks the audience to take a specific action or follow a recommendation. Tujuannya adalah untuk membujuk pembaca bahwa sesuatu harus atau tidak seharusnya dilakukan. Tidak hanya berhenti di pemberian informasi, teks ini meminta audiens untuk mengambil suatu tindakan tertentu atau mengikuti sebuah rekomendasi. Now, about the structure, both start with thesis and follow with arguments. However, the ending is different. Analytical ends with a reiteration to restate the thesis, but hortatory ends with a recommendation, suggesting what should or should not happen. Sekarang, tentang strukturnya nih. Keduanya dimulai dengan tesis dan diikuti dengan argumen. Namun, bagian akhirnya berbeda. Analytical diakhiri dengan reiteration untuk menegaskan kembali tesisnya, sedangkan hortatory diakhiri dengan recommendation yang menyarankan apa yang harus atau tidak seharusnya terjadi. For the language features, both use the simple present tense. The difference is that analytical often uses logical connectors and opinion words like I believe. Meanwhile, hortatory frequently uses modal verbs such as should or must to give advice. Untuk fitur kebahasaannya, keduanya menggunakan simple present tense. Perbedaannya adalah analytical sering menggunakan kata penghubung logis dan kata opini seperti I believe. Sementara itu, hortatory sering menggunakan kata kerja modal seperti should atau must untuk memberikan saran. The last one is conclusion. In conclusion, analytical is for convincing and hortatory is for recommended action. Kesimpulannya adalah analytical itu untuk meyakinkan pembaca dan hortatory untuk merekomendasikan tindakan. That's all for me.
I hope this helped you understand these two texts better. See you guys. Bye-bye. I just had to let you know you're